لا بوبلا سافا كلشي بخير شتيوا الله يجيب على قد نفع نقولوا امين كاينش مشاكل بزاف تيما هاد الموضوع اللي بغيتو نذكروا فيهم واحد الموضوع تعاود بزاف طبعا دو فوا اللي هو لا كونفيونس ان سوا الثقه في النفس جو افونسي باغي نزيد ولكن جاريف با افوار كونفيونس ان موا كنت بلوكا مشكله هذا مشكل كيعاني منه بزاف الناس اجوردي في لا سوسيتي مودرن دونك بور افوار كونفيونس ان نو كيمشيو يشوفوا دي فيديو في يوتيوب ديال دي كونفيرونسي ان موتيفاسيون ديال دي موتور اللي كيدفعوهم كيعطيهم دي دوز دو موتيفاسيون كيقول لهم تو ان غانيون تو ان وينر خصك تثق في راسك دي دوز دو موتيفاسيون ولكن قالها للناس اللي كيتعمقوا مزيان باش يعرفوا شنو هي هاد لا كونفيونس ان سوا كيسكو سافو دير هاد الثقه في النفس واحد ليكريفان إروين غوفمان كتب واحد الكتاب وي لا ديكري في دي باج لا كونفيونس ان سوا كيس كو سي هذا الكتاب هو لو ريت دانتيراكسيون فوالا فيه واحد لا ديسكريبسيون اللي قنعتني انا بيرسونيلمون التعريف اللي كيعطي إروين غوفمان على الثقه في النفس في لي باج ديال هذا لو ليفر هو لو فيت ديتر اون سول بيرسون على فوا au moment de la prise de décision ملي كتبغي دير ديك الخطوه باسكو لو كونترير ديال الثقه في النفس ديال لا كونفيونس ان سوا هو لو فيت ديزيتي وتبقى تفتف tu es entre deux personnages. Le personnage qui hésite et le personnage, lui, il veut faire le choix, il veut trancher, il veut prendre la décision. Donc, في هذيك اللحظة كتكون سيتواسيون اللي ما عندكش فيها الثقة تامة في القرار اللي غتاخد. وحنا عايشين aujourd'hui في des sociétés اللي كتانكوراجي هذا le fait de ne pas avoir confiance en soi. علاش؟ Parce que nous sommes aujourd'hui dans des systèmes pragmatiques où خصك دير بزاف لي calculs avant de prendre des décisions, avant de parler, hein, avant d'être toi-même. باغ اكزومبل انت كتبغي تاخذ اوغمونطاسيون ملي غتدخل تهضر مع الباترون ديالك ولا تهضر مع السوبيريور ديالك ما غاديش تدخلوا فاس تقول لي شريف راه دخل عندي لا غتلحنا في هاد اللحظه ما غتكونش داك لو بيرسوناج اونيك كونفيون تدخل عند تقول لي شريف فيق معنا راه ضربت تمار انا واش انت سوا لا tu vas pas être arrogant غتكون entre deux personnages هذاك لو بيرسوناج humble متواضع qui n'a pas très confiance en lui ou avec le personnage qui essaie de convaincre je serais j'ai fait beaucoup d'efforts voilà j'aimerais bien avoir une augmentation hein? Donc tu vas être dans le choix rationnel donc avoir confiance en soi est un choix كيديروا الانسان على حساب السيتواسيون حنا عايشين في واحد العالم في واحد المجتمعات اللي الانسان il est amené à faire beaucoup de choix في نهار واحد نهار واحد choix professionnel émotionnel في الشارع donc il fait beaucoup de choix غادي هو وهادوك les choix en général ce sont soit des choix de confiance ou non aujourd'hui في la société اللي عايشين فيها ne pas avoir confiance en soi et le démontrer تبينو يقدر يسلكك وتوصل les objectifs ديالك dans des contextes précis ولكن dans d'autres contextes le fait de faire le choix d'avoir confiance en soi et le démontrer qui est vital dans des situations de l'entrepreneuriat où tu dois trancher hein, et démontrer que tu as confiance en toi, en ton projet, en tes visions, en tes convictions. Tu dois le faire, le choix. Hein. Donc, grosso modo, tu es dans un paradoxe de la société. Soit démontrer que tu n'as pas très confiance en toi et ne pas paraître arrogant ou orgueilleux يقدر يقولوا لي السبورت ليتيكيت انت راه فيك العياقه في مجتمعات بحال هادو اللي ما نزيدش لهم بزاف الانسان يكون تيق بالنسبه للناس اللي اختاروا الثقه في النفس ويجريو الحياه ديالهم على حساب هذاك لو بيرسوناج اونيك كاينين دي تكنيك باش تخدم هذيك الثقه في النفس ولا بريز دو ديسيزون رابيد مابقاش تضيع الوقت وتبقى في ليزيتاسيون. La première des techniques à travailler, c'est la franchise. Tu dois travailler ta franchise et le fait de dire ce que tu penses. Concrètement. Même si des fois tu peux être taxé d'arrogant, tu dois accepter. Parce qu'aujourd'hui, avoir confiance en soi a ses inconvénients ou ses avantages aussi. Donc il faut assumer. Assumer la décision d'Yelk, le choix d'Yelk. La deuxième des techniques, la deuxième technique pour bien travailler sa confiance en soi, c'est que Madame Rabnadem il des mises à jour, des introspectives. Est-ce que la confiance en moi sème le bien autour de moi ou là sème le mal?
Trop de confiance en soi peut tourner à l'égocentricité. Au lieu de semer le bien et d'avoir des objectifs uniques qui porca miséria. Non, il ne faut pas faire ça. Avoir confiance en soi sans principe, sans valeur, quel est le Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.